muna sila guys ng fruits protection. Gagi. Sumabog. Hindi yan. Fruits protection. Ayan. Ba kasi maano. Bel, baka naman. Gagi. Bel, baka naman ikaw na maghawak na ito. Yan. Diretso sa ulo niya. Tapos naman, meron pa next. Ay. Acid. Virus and acid. Gagi, malapit na dun. Di yan. Tapos, ito guys. Ito. Huwag ka maingay, Bella. Huwag ka maingay, Bella. Tapos lalagay na agad natin dito sa tao. Yan. Gagi. Hindi gumana. Ibang tao uli. Kapag di gumana kasi yan guys. Sa ibang tao. Yan, gumana na guys. Tapos i-immortal natin siya guys. Yan. Naka-immortal na. Tingnan nyo guys ha. Kapag kinagat yan, okay na. Tignan nyo ha. Huh? Lang guys. Uma-epektibo guys kasi nagkamali ng lagay guys. Kulay yellow pala yun. So, i-ano na natin, combine na natin. Tapos lagay na natin sa ulo na itong lalaking to. Yan. Kapag ganyan yung kulay ng ano guys. Gawin na nating immortal. Immortal. And kapag kinagat yan guys, kapag kinagat nyan, acid yan. Thank you for watching guys. Kung nagustuhan mo tong video, like and share nyo na, tsaka subscribe pala. Bye bye! Thank you for watching.